السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا. وبإذن الله تعالى نفتتح قصص القرآن الكريم قصة آدم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحbihi ajmain. Amma ba'du, pertama Syekh mengucapkan kata penghormatan beliau kepada kita semua. Beliau mendoakan mudah-mudahan menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kaji dengan tema kisah Nabi Adam alaihissalam. جاءت قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم في 7 سور. Datang kisah Adam ini di dalam Quranul Karim di dalam 7 surat. آخر سورة من سور القرآن نزلت كانت سورة البقرة التي فيها قصة آدم. Surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Baqarah dan di dalamnya terdapat kisah Adam. يعني قصة آدم في القرآن الكريم أول ما جاءت في سورة صاد. Yaitu sebenarnya kisah Adam pertama kali datang di Al-Quran itu ada di dalam surat As-Sad. ثم في آخر آيات القرآن الكريم في قصة آدم جاءت في سورة البقرة. Lalu datang ayat terakhir yang mengkisahkan tentang kisah Adam itu ada di dalam surat Al-Baqarah. لكن أول القرآن الكريم جاء سورة البقرة. Tetapi yang pertama sekali ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan Adam itu adalah surat Al-Baqarah. نعم. طيب في داخل سورة البقرة di dalam surat Al-Baqarah في الآية 30 di ayat ke-30 بدأت قصة آدم عليه السلام في السورة. dimulailah kisah Adam alaihissalam di dalam surat tersebut. ربما يسأل إنسان سؤالا لماذا لم تأتي سورة صاد التي فيها قصة آدم فيها الحديث عن الخلافة. Kenapa, mungkin ada orang yang bertanya, kenapa kisah Adam alaihissalam ini tidak dikisahkan di surat Shad saja, yang memang surat Shad itu kan mengkisahkan kisah Adam alaihissalam. الآن لننظر إلى الآية 30 في سورة البقرة. Sekarang mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah. يعني انظر لماذا هذه القصة، لماذا لم يأتي أول القصة الله خلق آدم من تراب أو من طين أو كذا. لماذا أول القصة لم يأتي الله خلق آدم من تراب هكذا. Kenapa kisah yang pertama datang bukan Allah menciptakan Adam itu dari tanah, ya, dari dan seterusnya. لكن جاء الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. Tetapi kisah yang pertama diturunkan itu adalah Allah mengkisahkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan di bumi itu khalifah. الجواب لأنه ليس هناك تكرار في قصص القرآن. Jawabannya karena di sana itu tidak boleh ada pengulangan di dalam Al-Quran. ربما أنت تقرأ قصة آدم هنا في سورة صاد، في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة طه، ربما تظن أن هناك تكرارا، لكن الحقيقة أن كل سورة تأتي بمعنى جديد. Mungkin sudah ada kisah tentang penciptaan Adam alaihissalam ini, kamu sudah membacanya di surat Shad, di surat Al-Kahfi, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Isra, di surat Al-Kahfi, di surat Al-A'raf, di surat Al-Hijr, di surat Taha. Tetapi
soalnya kamu mendapatkan kisahnya itu berulang-ulang, kan diulang-ulang. Tetapi sebenarnya tidak ada pengulangan di sana. يعني لا توجد في قصص آدم في القرآن كله حديث عن خلافته إلا في سورة البقرة. Yaitu tidak ada pembicaraan tentang penciptaan Adam itu sebagai khalifah, ya, melainkan hanya kamu dapatkan di surat Al-Baqarah. لماذا جاءت قصة الخلافة في سورة البقرة؟ Kenapa datang pembicaraan tentang penciptaan Adam sebagai khalifah itu hanya ada di dalam surat Al-Baqarah? لأن سورة البقرة جاءت لتقول أمة الإسلام هي قائدة البشرية. Karena surat Al-Baqarah ini datang untuk mengatakan bahwasannya manusia ini, umat manusia ini adalah قائدة البشر، قائدة البشر الأمة الإسلامية. Umat Islam ini adalah pemimpin seluruh manusia. وأن بني إسرائيل لا يصلحون للقيادة. Dan bahwasanya Bani Israel tidak cocok untuk memimpin manusia. وأن البشر أفضل من الملائكة والجن. Lalu dan bahwasanya manusia lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat dan seluruh makhluk lainnya. وبالذات الجن. Dan dengan jin itu sendiri. لذلك جاءت الأحاديث في السورة الكريمة بهذه الطريقة. Oleh karena itu datanglah surat Al-Baqarah ini dengan cara seperti itu. أول شيء في قصة آدم عليه السلام هي خلقه. Awal sekali ayat tentang penciptaan Adam alaihissalam adalah tentang penciptaannya. هذه جاءت في سورة صاد. Yaitu datang di dalam surat Sad. خلق آدم عليه السلام. Tentang penciptaan Adam alaihissalam. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد لإبليس عليه السلام اسجد لآدم فرفض إبليس فقال الله سبحانه وتعالى استكبرت أم كنت من العالين. Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi Adam menolak. Lalu tetapi iblis menolak. Lalu Allah berkata kepada iblis, apakah kamu apakah kamu itu takabur, sombong, atau kamu tergolong kepada orang yang alim, tinggi? Orang yang meninggikan diri. Hunaka farqun baina at-takabbur wal 'ulu. Di sana ada beda antara takabur dengan orang yang meninggi. هذا al-'ulu. Istikbarta am kunta min al-'alin. 75. Istikbarta. Termasuk golongan yang lebih tinggi. Ya, orang yang meninggi ya. Ada beda antara orang takabur dengan orang yang meninggi. At-takabbur ربما يتكبر أي إنسان في الدنيا ربما يصيبه الكبر. Takabur mungkin aja setiap orang di dunia ini dia merasa besar diri, lalu dia itulah yang disebut dengan takabur. Al-'ulu hadha mukhtalif. Kalau ulu, orang yang meninggi itu beda. Al-'ulu ma'nahu al-istihqaq. يعني هو يتكبر لكن يظن أنه يستحق هذه المكانة. Kalau orang meninggi itu dia merasa dia memang berhak ya dengan pencapaiannya itu. Ya, jadi dia sudahlah takabur ya, dia merasa tinggi. Itu aja bedanya. ربما إنسان يتكبر لكنه لا يظن أنه يستحق هذه المكانة. Mungkin ada orang yang dia takabur. Dia tahu dirinya takabur, tetapi dia tahu bahwa dirinya memang tidak berhak atas pencapaiannya itu. أما إبليس عليه لعنة الله كان يشعر في داخله أنه يستحق هذه المكانة لذلك جاء الجواب أنا خير. Adapun iblis, dia tidak hanya takabur, dia tidak hanya merasa besar diri,
tetapi dia merasa memang dia berhak atas posisinya itu yang lebih tinggi daripada Adam. Oleh karena itu dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. ربما المسلم يصيبه الكبر. Mungkin ada seorang muslim yang ditimpa dengan rasa takabur. لكن الاستعلاء إذا أصاب المسلم هذه جريمة كبيرة تشبه الكفار. Tapi kalau isti'la, kita menyebutnya dengan isti'la tadi ya, itu merasa meninggi dan merasa berhak tadi dengan posisinya itu, dengan pencapaiannya itu. Maka itu orang yang ditimpa dengan isti'la, merasa meninggi tadi, itu lebih jarimah, lebih kriminal daripada orang yang merasa takabur. لماذا شعر إبليس عليه لعنة الله أنه خير من آدم؟ Kenapa iblis laknatullah merasa dirinya lebih baik daripada Adam? هو يقول أنت خلقتني من نار وخلقته من طين. Iblis mengatakan, engkau menciptakan aku daripada api, sementara Adam engkau ciptakan dia daripada tanah. هو يتحدث مع من؟ Ini iblis sedang berbicara kepada siapa? مع الله سبحانه وتعالى. Kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني ليس عنده أدب. Yaitu dia ini enggak punya adab. الله سبحانه وتعالى الذي خلقه يعلم مما خلق. Karena Allah yang menciptakan dia, tentu Allah lebih tahu dia diciptakan daripada benda apa. ومع ذلك الله سبحانه يقول له أنت لست خيرا من آدم. Dan bersama dengan itu, maka Allah lah yang berhak mengatakan bahwasanya engkau itu tidak lebih baik daripada Adam. طبعا هل النار أفضل أم الطين؟ Coba, mana lebih mulia? Tanah atau api? ربما هذا في عقل إبليس عليه لعنة الله. Mungkin ini هذا في رأس إبليس فقط المقارنة بين النار والطين. Ini hanya ada di kepala iblis saja gitu, bahwasanya ada perbedaan antara tanah dengan api. النار لها منافع ولها أضرار. Ya, api itu memang punya manfaat dan juga mempunyai mudarat. الطين له منافع وله أضرار. Tanah juga mempunyai manfaat dan mempunyai mudarat. لكن إفساد النار أكثر من إفساد الطين. Tetapi daya rusak api lebih besar daripada daya rusak tanah. الطين تخرج دائما لنا الحبوب. Tanah itu mengeluarkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. ففيها الإحياء. Maka di dalam tanah itu ada kehidupan. وأما النار Adapun api, وإن كان فيها إحياء walaupun di dalam api juga memberikan kehidupan, إلا أن إهلاكها للحرث والزرع أكثر. hanya saja kerusakannya untuk tanam-tanaman, untuk ladang, untuk kebun-kebun itu lebih besar. نحن نتعلم من قصة آدم وإبليس Kita berbicara tentang kisah Adam dan iblis. حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. Kita belajar kisah Adam dengan iblis ini dengan husnuzon kepada Allah, dengan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta. لذا يأمر ما يشاء. Oleh karena itu Allah menyuruh apa yang Allah inginkan. وعلى المسلم الطاعة. Dan atas setiap muslim haruslah taat saja. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanyai, tidak dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang Allah lakukan. Yang diminta pertanggungjawaban, yang ditanya pertanggungjawabannya itu kita. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan dan yang memilih. فكان ينبغي على إبليس لعنة الله عليه أن يسجد إذ أمر. Maka sudah seharusnya iblis itu ketika diperintah Allah untuk sujud, maka dia sujud. لو قرأت قصة آدم وإبليس في سورة صاد لن تجدها مثل سورة الأعراف. لن تجدها مثل السور الأخرى. Kalau kamu membaca kisah
penciptaan Adam dengan iblis, maka kamu tidak akan mendapatkan di surat lain ya kisah yang serupa dengan di dalam surah Al-Baqarah ini. يعني مثال واحد. Satu contoh saja. نحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة. Kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. هل جاءت قصة آدم عليه السلام وإبليس داخل سورة الكهف؟ Apakah ada kisah antara Adam dengan iblis di dalam surat Al-Kahfi tersebut? نعم. Ada. لكن في آية واحدة. Ada, tetapi di dalam satu ayat. 50. Ayat 50. وسط السورة. Di tengah-tengah surat. يعني لماذا تأتي قصة آدم وإبليس وسط السورة؟ Yaitu kenapa datang kisah Adam dengan iblis di tengah-tengah surat. سورة الكهف فيها كم قصة؟ Surat Al-Kahfi itu ada berapa kisah? 4 قصة. صحيح. Ada 4 kisah di situ. الملك مع الشباب. Kisah antara seorang raja dengan pemuda Ashabul Kahfi itu. ثم الرجل الغني مع صديقه. Lalu kisah seorang kaya dengan temannya. ثم قصة موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام. Lalu kisah Musa dengan Khidir alaihissalam. ثم قصة ذو القرنين. Lalu kisah Zulkarnain. هذه 4 قصص. Jadi ada 4 kisah. لكن وسط هذه القصص Tetapi di tengah-tengah kisah ini جاءت آية واحدة تحكي قصة موسى قصة إبليس وآدم. datang satu kisah yang menceritakan kisah antara Adam dengan iblis. في وسط القصص. Di tengah-tengah surat Qasas. لا، في سورة الكهف في وسط القصص الذي في سورة الكهف. Di tengah-tengah surat Al-Kahfi, yaitu di tengah-tengah kisah antara kisah-kisah tadi. ماذا تقول الآية؟ Apa yang dikatakan ayat? وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذه لم تأتي في الصور الأخرى بهذا الشكل. ففسق عن أمر ربه. Di tengah-tengah surah Al-Kahfi itu berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada iblis, malaikat. إذ قلنا الملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. Berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. كان من الجن. Iblis itu adalah berasal daripada jin. هذه ليست موجودة في القرآن في قصة إبليس أبدا. Bentuk kisah seperti ini tidak ada di dalam surat-surat lain di dalam Al-Quran. ما المعنى؟ Apa maknanya? المعنى أن إبليس لم يكن من الملائكة. Maknanya berarti iblis itu sebenarnya bukan berasal dari malaikat. طيب لماذا إذا أمر بالسجود وهو ليس من الملائكة؟ Baik, lantas kenapa iblis itu disuruh sujud juga, sementara kan dia bukan dari golongan malaikat? لأنه كان صاحب عبادة كبيرة فقربه الله من الملائكة. Karena iblis itu adalah makhluk yang paling banyak ibadah, yang paling dekat ya muqarrabah kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggolongkannya kepada malaikat. الله قربه من الملائكة لحسن عبادته. Allah mendekatkannya kepada malaikat لأنه كثير العبادة وحسن العبادة. لأن إبليس karena dia banyak beribadah. سبحان الله أول أمره كان كثير العبادة. Subhanallah, hal yang pertama sekali yang dikatakan, yang disampaikan adalah bahwasanya iblis itu banyak ibadahnya. وآخر أمره تكبر وعصيان لله تعالى. Tetapi di akhir perkaranya iblis itu menjadi takabur dan menjadi maksiat kepada Allah. استحق النار. Api berhak. إبليس استحق النار. Iblis berhak terhadap api. لماذا؟ Kenapa? هو عصى ربه. Karena dia itu bermaksiat kepada Tuhan. Maksudnya berarti api neraka sih dia. Iblis berhak mendapatkan api neraka
masuk ke dalam neraka karena dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, أم لأنه رفض التوبة؟ atau karena dia menolak taubat. آدم عصى الله Adam juga bermaksiat kepada Allah. وعصى آدم ربه فغوى في سورة طه. Sebagaimana di surat Toha dikatakan, dan Adam bermaksiat kepada Tuhanmu. فغوى ضل الطريق. Lalu Adam itu ghawa, dia menjadi tersesat jalan. إذن إبليس عصى وآدم عصى. Jadi iblis itu maksiat, Adam juga maksiat. طيب أين المشكلة؟ Lantas di mana masalahnya? آدم أراد التوبة. Adam ingin bertaubat. ندم. Dia menyesal. استغفر. Dia minta ampun. عزم على عدم العودة. Dia ingin kembali kepada Allah. وتواضع. Dan dia merendah diri. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أظهر التواضع لله تعالى. Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami tergolong kepada orang-orang yang zalim. Maka dia dengan merendah dia meminta ampun kepada Allah. Wa amma iblis alaihi la'natullah. Adapun iblis laknatullah, qala la asjudu abadan lahu. Dia berkata, aku tidak akan sujud kepada Adam selamanya. Falaysat al-mushkilatu fil ma'siyah, innama al-mushkilatu fit taubati war ruju'. Berarti masalahnya bukan di maksiatnya. Masalahnya di ada apa tidaknya dia itu kembali kembali rujuk rujuk ila Allah. Kembali kepada Allah atau tidak. Fi surat al-Kahfi, di surat Al-Kahfi, fafasaqa an amri rabbih, indahu mushkilatun fi nafsihi al-khuruj an at-ta'ati lillahi ta'ala. Fafasaqa an amri rabbi, iblis itu fasik kepada Tuhannya. Ada masalah di dalam diri iblis, yaitu dia keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Laisa mushkilah an ya'si al-muslim Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah seorang muslim itu maksiat kepada Allah Ta'ala. Lakin al-mushkilah an la yatuba wa ya'uda ila Allah Ta'ala. Tetapi yang menjadi masalah ini dia meminta ampun, bertaubat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidan hunaka soal. Baik, di sana ada pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala yaqul afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu. Apakah kamu mengambil iblis dan keturunan-keturunannya sebagai aulia, sebagai penolong yang kamu ikuti? Hum lakum adu. Ya, sementara iblis dengan keturunannya itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Man kaifa zuriyatu abna iblis iblis wa abna'ahu syaitan. Naam, syaitan wa iblis. Naam. Saya bertanya kepada siapa itu keturunannya, anak-anaknya? Iblis hadha huwa al-ism. Iblis itu adalah sebuah nama. Kalimat syaitan hadhihi sifat. Adapun kata syaitan itu adalah sifat. Yani huwa ismuhu iblis. Yaitu dia itu kan namanya iblis. Thumma lalu lamma khalafa awamir Allah utliqa alaihi lafz asy-syaitan. Ketika dia itu keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dilemparkanlah kepada dia nama syaitan. Lianna syaitan min maddat syatana fi al-lughah al-arabiyyah. Karena syaitan itu berasal dari kata syatana. Wa syatana ma'naha al-ibti'ad, ay ab'adahu Allah anhu wa taradahu. Dan syatana itu artinya adalah ibti'ad, yaitu dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasyaitan hadha hiya sifat. Maka syaitan itu adalah sifat. Sifatul matrud al-mab'ud 'anillah. Sifat yang matrud, yang ditolak dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kalimat iblis fa hadha ismu. Adapun kata iblis ini adalah namanya dia.
ما معنى كلمة إبليس؟ Apa makna kata iblis? بعض العلماء يقولون لا معنى لها، Sebagian ulama mengatakan iblis tidak ada maknanya. والعلماء الآخرون يقولون أي يائس من رحمة الله. Dan ulama lain, sebagian ulama mengatakan arti iblis adalah Ya'isa, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول كيف لمسلم عاقل أن يتخذ عدوه وليا. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada muslim yang berakal, bagaimana kamu bisa mengambil iblis dan keturunannya itu sebagai waliya, sebagai penolong. الآن نفهم Sekarang kita memahami لماذا جاءت قصة آدم وإبليس kenapa kita harus memahami kisah antara Adam dengan iblis في وسط سورة الكهف di tengah-tengah surat Al-Kahfi التي نقرأها يوم الجمعة yang kita baca setiap hari Jumat, حتى لا تنسى أن الشيطان لك عدو. supaya kita jangan sampai lupa bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita. ولذلك نعود إلى سورة البقرة. Oleh karena itu, mari sekarang kita kembali ke surat Al-Baqarah. في الآية 30 Di ayat ke-30 الله سبحانه وتعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض. هذا حديث في السماء. كيف يقول الله في الجنة لآدم الذي يسكن الجنة سيسكن الأرض؟ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku ingin menciptakan di atas muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya yang mengatakan bahwasanya Adam itu berada di langit, dia tinggal di langit, lalu dia tinggal di jannah, di surga Adam itu. Bagaimana bisa dia nanti turun ke bumi? Idzan Allahu khalaqa Adam lis-samai am lil-ard. Jadi sebenarnya Allah menciptakan Adam itu di langit atau di bumi. Allahu khalaqahu lil-ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam lil-ard, untuk bumi. Lidzalika inni ja'ilun fil ard. Oleh karena itu Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi, aku ingin menjadikan di bumi, khalifah di bumi. كيف يكون الحوار في السماء وسيكون في الأرض لأن آدم عليه السلام سينزل إلى الأرض. Bagaimana mungkin ya hiwarnya, percakapannya tadi terjadi di langit sementara penciptaannya di bumi. Ja'il ya, penciptanya di bumi. Itu maksudnya bahwasanya Adam itu nanti akan diturunkan ke bumi. طيب. هذا السؤال الأول. Ini soal yang pertama. آدم عليه السلام مخلوق من أجل الأرض ليس مخلوقا من أجل السماء. Bahwasanya Adam alaihissalam itu adalah makhluk yang diciptakan untuk bumi, ya, karena bumi, bukan makhluk yang diciptakan untuk dan karena langit. طب لماذا لم يخلقه الله في الأرض؟ Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Adam di bumi saja kalau begitu? إذا كان مخلوقا للأرض فليخلق في الأرض. Kalau memang dia makhluk yang diciptakan untuk bumi, maka ya diciptakan saja di bumi. لماذا يخلق في السماء ثم ينزل به إلى الأرض؟ Kenapa dia harus Adam itu diciptakan di langit lalu diturunkan lagi ke bumi? حتى لا تنسى من أنزلك من السماء. Supaya kamu tidak lupa siapa yang telah menurunkan kamu dari langit. من الذي أنزلك من السماء؟ Siapa yang telah menurunkan kamu dari langit? اتباع إبليس لعنة الله عليه. Yaitu kamu mengikuti iblis laknatullah alaih. حتى تعلم من عدوك. Supaya kamu belajar siapa musuh kamu. حتى تعلم أن المعصية هي سبب الطرد. Supaya kamu belajar bahwasanya maksiat itulah menjadi penyebab kamu terlempar dari langit. أنت كنت في السماء. Kamu dulu di langit. أنت دخلت الجنة. Kamu berada di dalam surga. بيتك كان هناك. Rumah kamu di sana di surga. لكن من أخرجك من بيتك؟ Tapi siapa yang telah mengeluarkan kamu dari rumahmu? معصيتك. Maksiat kamu itu. اتباعك لعدوك إبليس. Mengikutinya kamu kepada iblis. إذن انزل إلى الأرض. Jadi turunlah ke bumi. لكن لا تنسى هذا.
Tetapi jangan lupa ini ya. ما مشكلتنا اليوم؟ Jadi apa masalah kita hari ini? أننا نسينا عدونا، Bahwasanya kita lupa musuh kita, نسينا أن المعصية سبب البعد، kita lupa maksiat itu adalah sebab kita dijauhkan. الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah? خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يموت هؤلاء ويأتي آخرون وهكذا. Khalifah itu sebenarnya artinya ya mengganti yang satu dengan yang lain. Maksudnya jika meninggal ini dia, maka datang yang baru, ini yang menggantikan dan seterusnya. لا تصلح الدنيا من غير خليفة. Dunia ini tidak akan baik kecuali ada khalifah. ما هي مواصفات خليفة الله في أرضه؟ Apa itu sifat-sifat karakter khalifah Allah di muka bumi ini? خليفة الله يعني الذي ينفذ أوامر الله في الأرض. Khalifah Allah artinya adalah orang yang melakukan perintah Allah في الأرض. perintah Allah di bumi. ما شروط الخليفة في الإسلام؟ Apa syarat-syarat khalifah di dalam Islam? ما هدف الخليفة في الإسلام؟ Apa tujuan khalifah di dalam Islam? هدف أي خليفة أي حاكم لأي بلدة لابد أن يكون شيئا. Tujuan khalifah ya di setiap negeri, di setiap tempat itu harus mempunyai dua. خليفة المسلمين. Yang pertama khalifatul muslimin, حاكم بلدة مسلمة. yaitu hakim, pemimpin ya. Pemimpin negeri yang muslimah. أمير البلاد. Yaitu amirnya, pemimpin negerinya. ما هدفه؟ Apa tujuan dia? Apa tujuan dia sebagai khalifah? الله سيسأله عن شيئين. Dia akan ditanya Allah tentang dua perkara. الأول Yang pertama, حراسة الدين. apakah dia menjaga agama? الثاني Yang kedua, سياسة الدنيا. apakah dia menjalankan politik الدنيا. dunia? الاقتصاد وحياة الناس. Apakah dia mengurusi ekonomi, mengurusi kehidupan هل manusia? الناس عاشوا أفضل؟ Apakah manusia ini hidupnya sudah baik? أي حاكم في بلدة من البلاد Setiap pemimpin di setiap negeri, انظر إليه في هذين الأمرين lihatlah mereka ini dua perkara ini حتى تقول هذا حاكم جيد. sampai kamu bisa mengatakan ini apakah pemimpin yang baik. لو أنا سألتك Kalau saya bertanya kepada kamu, هل حاكم بلدة كذا رجل جيد؟ apakah pemimpin di negeri ini seorang yang baik? لابد أن تفكر في هذين. Maka cukup kamu melihat kepada dua karakter ini. هل هو يحرس الدين؟ Apakah dia orang yang menjaga agama? هل هو يسوس دنيا الناس جيدا؟ Apakah dia orang yang mengurusi urusan manusia هما dengan baik? جناحان. Di sana ada dua sayap, سياسة الدنيا yaitu siasah dunia, يعني يهتم بالاقتصاد، yaitu dia memperhatikan perekonomian, يهتم بالأمور الاجتماعية للناس، memperhatikan urusan masyarakat, يهتم بتعليم الناس، memperhatikan pendidikan, يهتم بإصلاح الحياة كلها، كل الحياة، memperhatikan perbaikan kehidupan masyarakat di dalam setiap sisinya. الصحة والطعام والشراب والتعليم. Kesehatannya, makanannya, pendidikannya. هذه تسمى سياسة الدنيا. Ini disebut dengan siasah dunia, siasah politik ya. Yalah, pokoknya urusan dunia ya, ekonomi apa itu semua. وحراسة الدين. Lalu menjaganya dia dengan terhadap agama. هل هو يفتح المساجد؟ Apakah dia itu sebagai pemimpin ada mendirikan masjid? يساعد الدعاء على نشر الدين؟ Apakah dia ada membantu para dai untuk menyebarkan agama? هل هو دائما يقدم الإسلام؟ Apakah dia menjadi pemimpin yang senantiasa mengutamakan Islam? هل هو يتبع أحكام الإسلام؟ Apakah dia mengikuti hukum-hukum Islam? لا نريد فقط من يلقي كلمات في العيد ومن يحج ومن يعتمر من الحكام. كيف؟ لا نريد من يذهب إلى الحج يأخذ الصورة، هذا الحاكم ذهب إلى الحج، أو يأخذ الصورة في العمرة، أو
يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى يهنئ المسلمين. هذا ليس. Kita tidak butuh pemimpin pemimpin yang kalau dia pergi haji dia foto, dia pergi umroh dia foto, lalu dia sebarkan. Lalu pemimpin yang kalau setiap datang Idul Fitri dia hanya bisa mengucapkan selamat Idul Fitri begitu ya. ليس هذا الحاكم. Bukan pemimpin, bukan itu. الحاكم الذي يحرس الدين حراسة قوية. Pemimpin adalah orang yang bisa menjaga agama. الذي ترى الدين معه يعلو في الأرض. Yang melihat agama ini di hadapannya itulah yang paling tinggi di atas muka bumi ini. هذا يسمى خليفة في الأرض. Inilah yang disebut dengan khalifah di muka bumi. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة هنا قالوا كيف يكون في الأرض من يقتل ويفسد. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha. Malaikat bertanya, ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang hanya akan merusak bumi, makhluk yang hanya akan melakukan pertumpahan darah? لماذا الإنسان سيفسد في الأرض؟ Kenapa manusia ini akan merusak di bumi? لماذا سيقتل؟ Kenapa manusia akan membunuh? كيف عرفت الملائكة هذا؟ Dari mana malaikat tahu itu? هناك إجابتان للعلماء. Ini ada dua jawaban dari para ulama. الأول أن الجن لما نزلوا إلى الأرض قتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم بعضا فالملائكة قاسوا قالوا بما أن الجن يفعلون إذن أي واحد آخر سيفعل. Malaikat itu tahunya dari bahwasanya dulu pernah ada jin ya, bangsa jin yang mereka itu saling berperang, saling membunuh, maka malaikat tahu dan malaikat akhirnya mengkiaskan, menyamakan bahwasanya nanti manusia yang diciptakan juga akan seperti jin itu. أو أن الملائكة أعلمهم الله لكن لم تأتي الآيات بإعلامهم. يعني الله قال إني سأجعل في الأرض خليفة ربما يفسد ربما يقتل لكن القرآن لم يذكر هذا، اختصر الكلام. Kemungkinan kedua, jawaban kedua bisa jadi Allah sendiri yang memberitahukannya bahwasanya ini aku akan menciptakan khalifah ya manusia, di mana nanti di antara mereka ada yang membunuh, ada yang merusak ya. Cuman itu tidak Allah sebut di dalam ayat karena Allah ingin meringkas ayatnya. نعم الله يريد المعنى المختصر هذا. Ya, Allah ingin meringkas ayatnya. وهناك علماء آخرون. Dan di sana ada ulama yang lain يقولون yang mengatakan الملائكة فهموا من جسد آدم bahwasanya malaikat itu sudah paham dari fisiknya Adam. لأن جسد آدم من تراب وطين. Karena jasad Adam itu kan terbuat daripada tanah. والطين يفسد سريعا. Turab wa tin, الطين يعني tanah dan من tanah. الطين يعني من الطين. نعم. Sawayan ya. نعم. يعني كان آدم من الطين والطين يفسد سريعا إذا هذا هناك إفساد في الأرض. Adam itu kan daripada tanah dan tanah itu kan cepat rusaknya. Maka malaikat tahu bahwasanya ini Adam adalah makhluk yang akan merusak gitu. فلذلك ربما يفسد في الأرض. Oleh karena itu mungkin ini makhluk ini akan melakukan kerusakan nanti di muka bumi. الملائكة كانوا يستفسرون. Para malaikat ini mereka sedang menafsirkan. طب ما الفارق؟ إبليس قال لماذا أنت تخلق وأنا خير منه والملائكة كذلك. لا، إبليس عليه لعنة الله كان معترضا رافضا والملائكة كانوا مستفسرين. Jadi apa bedanya kalau begitu antara malaikat dengan iblis kan begitu? Kan iblis tadi juga itirat gitu ya, mempertanyakan apakah engkau ya Allah hanya menciptakan makhluk yang merusak bumi, yang melakukan pertumpahan darah, dan iblis kan juga mempertanyakan engkau hanya saja iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi tidak sama
Kalau malaikat itu sedang menafsirkan, kalau iblis itu dia sedang الملائكة تكبر. يستفسرون يريدون التعلم. Malaikat ini sedang menafsirkan. Malaikat itu sedang ingin belajar. أما إبليس فهو يرى نفسه أفضل أعلى مستعلي يعترض على أوامر الله. Adapun iblis dia melihat dirinya lebih baik, dirinya lebih tinggi. Maka lalu dia keluar daripada perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Jadi berbeda. Allah Subhanahu wa taala يقول قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الجواب جواب جميل. Masya Allah. Pada akhirnya Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu daripada kamu. Aku yang lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. لماذا الله بعدها يقول وعلم؟ Lalu setelahnya kenapa Allah mengatakan wa'allama? A'lamu ma la ta'lamuna wa'allama. Tadi ayatnya mengatakan 30 a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Lalu setelahnya ayat wa'allama, dan Allah mengajarkan. 'Allama Allahu Adam kull asma'il makhluqat. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama makhluk. في الدنيا يعني سبيل رفعة آدم كانت العلم كان الذي رفع آدم عند الملائكة. Jadi Allah ketinggian Adam itu, ya, letak lebih tingginya Adam, ya, itu adalah di ilmunya, ya, bahwasanya Allah mengajarkan kepada Adam semua ilmu, كل أسماء الأشياء, semua nama-nama benda. والملائكة لا يعلمون شيئا. Dan malaikat itu tidak tahu apa-apa tentang itu. ماذا قال الملائكة؟ Apa yang dikatakan malaikat? سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu pengetahuan di situ kecuali apa yang sudah Engkau beritahu kepada kami. كان الملائكة يملكون التواضع وكان إبليس يملك الكبر والتعالي فخسر إبليس وربحت الملائكة. Jadi bedanya malaikat itu dia memiliki ketawaduan, sementara iblis itu memiliki ketakaburan. Maka beruntunglah malaikat, merugilah iblis. كل إنسان منا في هذه الدنيا إذا كان يملك التواضع سيكون قدره عند الله عظيما. Semua manusia di muka bumi ini yang memiliki tawadu, maka dia سيكون ثوابه عند الله عظيما. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأما من يملك الكبر فهو أخ لإبليس لعنة الله عليه. Adapun orang yang mempunyai sifat takabur, maka dia akan menjadi saudaranya iblis laknatullah. نقف هنا. Kita berhenti di sini. وإن كان هناك سؤال لا بأس. Kalau di sana ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Tadi kita membahas tentang malaikat, iblis, jin, manusia. Nah, di situ kan apa beda, pertanyaan dari beberapa kali. Pertama jin, apa beda jin, malaikat? Kalau setan tadi jelas golongan daripada Setan dan golongan daripada iblis. Nah, kalau jinnya gimana? Terus kan di dalam tidak diciptakan jin dan manusia, tidak disebutkan iblis. Oke, jin manusia untuk khalifah pemimpin. Kemudian malaikat. Manusia ini terdiri dari jasad sama roh. Roh ini apakah kategorinya ke malaikat atau enggak? Ini pertanyaan lagi. Tolong dijawab. ماذا السؤال الآن؟ هو قد نفرق نعم الفرق بين الجن iblis جن شيطان iblis wa jin ya. Tadi kan كنا نبحث عن الشيطان. نعم. خلاص بين الابlis wa syaitan. والآن jin. السؤال الثاني. Lalu soal tsani apa tadi? Jin dengan لا saya faham ini. Pertanyaan kedua tadi apa, Pak? kedua, manusia ini kan terdiri dari jasad sama Ruh. Oh iya ya. ruh ini apakah golongan malaikat atau enggak? Ruh minal malaika amla. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه Sallallahu alaihi وسلم. wasallam. طيب نحن سنجيب عن حديث الروح لكن في الأمام لكن لا بأس نذكره الآن. Kami sebenarnya akan menceritakan tentang ruh nanti, tetapi nanti
Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan sekarang. وسنتكلم الآن عن معنى الفارق بين الجن والشيطان وإبليس. Dan saya akan juga menyampaikan beda antara jin, syaitan, dan iblis tadi. هناك نوعان. Di sana ada dua jenis, إنس manusia وجن. dan jin. طبعا خلاف الملائكة. Jadi jauh berbeda ya dari malaikat. نحن نتكلم عن الذي سينزل إلى الأرض. Kita akan berbicara tentang siapa yang diturunkan ke muka bumi. إنس Manusia وجن. dan jin. وأهل السماء هم الملائكة. Adapun penghuni langit itu malaikat. إذن الآن نحن عندنا 3 أنواع. Jadi di sini kita, di hadapan kita sekarang ada 3 golongan makhluk ini. المخلوق من أب وأم Makhluk dari bapak dan ibu, من البشر daripada manusia, يسمى إنسانا. itu namanya manusia. والذي جاء من نسل الشيطان هذا Adapun yang datang dari keturunan iblis ini, iblis ini, هذا يسمى جان. itu namanya jin. هذا مخلوق من نار. Ya, mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api. الإنسان مخلوق من طين. Manusia itu makhluk daripada tanah. الملائكة مخلوقة من النور. Kalau malaikat makhluk daripada cahaya. طيب إذن هناك إنس وجن. Lalu di sana ada manusia dengan jin. الجن هؤلاء Jin ini mereka adalah, أصلهم من؟ asalnya mereka ini siapa? Iblis. Asal jin adalah iblis. أصل الإنسان من؟ Asalnya manusia siapa? آدم. Adam. إذن آدم Jadi Adam, إبليس. iblis. ثم تحت آدم البشر. Lalu di bawah Adam adalah manusia, وإبليس هذا تحته الجن. dan iblis di bawahnya adalah jin. لكن إبليس أخذ صفة. Tetapi iblis mengambil 2 sifat. لا أخذ صفة. Iblis mengambil 1 sifat, وهو أنه شيطان bahwasanya sifatnya adalah syaitan. فقط. Itu طيب. saja. نعم. Jin kan ada jin Islam dan jin kafir itu. نعم. صحيح. Berarti jin طيب. bisa masuk Islam. طيب. Iya, iya. تمام. Nah. إبليس لعنة الله عليه Baik, iblis lanatullah alaih, هذا أصل الجن. itu kan asal muasalnya jin. صحيح. Benar. هل كل من يخرج منه مؤمن كافر؟ Apakah segala sesuatu yang keluar keturunannya daripada iblis adalah golongan kafir? نسأل السؤال الناحية الأخرى. Kita mempertanyakan pertanyaan dari sudut pandang lain. هل آدم صالح؟ Apakah Adam soleh? نبي. Dia seorang nabi. هل كل من يخرج منه صالح؟ Apakah setiap yang keluar dari keturunan Adam itu orang soleh semua? ليس. هناك صالح هناك ليس صالحا. Jadi ada yang soleh, ada yang tidak soleh. هذا إبليس Iblis يخرج منه صالح. juga keluar dari dia, ada yang soleh, جن مؤمن. ada jin yang mukmin. والقرآن الكريم ذكر سورة الجن. Dan Quranul Karim telah menyebutkan itu surat Al-Jin. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إنا سمعنا إلى آخره. Ya, dan ya dalam apa? قالوا أنصتوا في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن إبليس يخرج منه مؤمن وكافر، آدم يخرج منه مؤمن وكافر. Ya sebagaimana sudah dikisahkan di dalam surat Al-Jin bahwasanya setan itu pun mendengar ya. Sesungguhnya inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Quran yang sangat menakjubkan, lalu kami beriman dengannya. Nah, jadi setan ya, iblis, keturunan iblis tadi ada yang beriman, ada yang tidak. أما الملائكة Adapun malaikat, ليس عندها إرادة. dia itu tidak mempunyai iradah, kemauan. الإنسان عنده إرادة، الجن عنده إرادة، الملائكة ليست عندها إرادة. Kalau manusia punya iradah, kemauan, jin punya kemauan, adapun malaikat tidak punya kemauan. لذلك Oleh karena itu تختلف أحوال الملائكة عن البشر والجن. menjadi berbeda kondisi antara malaikat dengan jin. الروح Adapun ruh, لا يعرف إنسان على وجه الأرض ما هي الروح. tidak ada manusia yang tahu di atas muka bumi ini bagaimana ruh itu. حتى العلماء قديما Bahkan ulama-ulama terdahulu يفسرون كلمة الروح. mereka menafsirkan kata ruh, ثم بعد ذلك lalu setelah itu
يأتون في سورة الإسراء mereka menafsirkan di dalam surat Al-Isra, ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يقولون نعتذر نحن أخطأنا حينما عرفنا الروح. Lalu mereka ketika menafsirkan surat apa tadi? Surat الإسراء surat Al-Isra menemukan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusanku. Dan kamu maka setelah itu para ulama pun akhirnya mengatakan, maaf kami salah, kemarin sudah menafsirkan. Kami nggak tahu apa itu ruh. هذا جرى في تفسير الجلالين. Itu terjadi di dalam tafsir Jalalain. بعضهم فسره في الأول. Ya, sebagian ulama terdahulu awalnya berani menafsirkan. ثم لما جاء في سورة الإسراء اعتذر قال لا ينبغي لي أن أفسر كلمة الروح والله سبحانه وتعالى يقول قل الروح من أمر ربي. Ketika mereka sampai menafsirkan surat Al-Isra tadi, mereka akhirnya meminta maaf. Oh, mohon maaf, ternyata kita tidak tahu apa-apa tentang ruh. فالروح لا نعرفها. Maka ruh itu kita tidak ada yang mengetahuinya. سر من أسرار الله. Ruh adalah sir, rahasia antara Allah saja. لأن الله قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Karena Allah sudah mengatakan, mereka bertanya tentang ruh, katakan, ruh itu urusanku. فينبغي أن نقف عند حدودنا نحن. Maka kita harus berhenti di dalam batas kita saja. لا نقول الله يقول من أمر ربي ثم نحن نفسر. Ya, kita tidak mengatakan Allah sudah mengatakan lalu kita menafsirkan apa yang sudah menjadi urusan Allah. Tidak seharusnya. Allah a'lam. Subhanallah.